Balma wani kile bi mena kuma projet de révision de la constitution ko la aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko président bɔla kunu tele la k'a fɔ ko fɛn min ye projet de référendum ye ko a b'a ko bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ tubabukan na ko je sursois à l'organisation du référendum constitutionnel. Bon, a bɛ mɔgɔ caman ɲini k'a kɔ a kuma kɔrɔ de ye ko a sigila kɔ a ko banna ko kuma tɛ se a ko ma tuguni. Donc f'an ka kuma ɲɔgɔn fɛ de ka ko ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. Président Ibrahim Boubacar Keïta ka kunu kuma a kuma kɔrɔ tɛ ko référendum ko banna. A kuma kɔrɔ tɛ ko n bɛ fɛ ka constitution yɛlɛma k'a banna. Comme dictionnaire ka ca président yɛrɛ bolo n'a bɛ taa conseil des ministres la dictionnaire 5 de b'a bolo. Donc kuma minnu bɛ dictionnaire kɔnɔ a y'o kalan ka caya. Donc a bɛ fɔ fɛn minnu ma n b'o kuma kisɛ o caman de bɛ ka kunkolo la. N'a bɛ ka kuma ni mi cogo dɔn i ta ka kuma faamu. A bɛ kɛ e ɲɛna k'a ye fɛn dɔ fɔ k'a ko tɛnɛ mais a bɛ k'a fɔ de ko juma walima kari. Donc n y'a ɲini bi an ka segin o kuma fɔlɔw kan président ye mun kuma de fɔ. Est-ce que a y'a fɔ yala ni constitution falen ko nin y'a ko bannen ye walima a y'a fɔ an b'a ko bila ka waati wɛrɛ makɔnɔ. Président ka kunu kuma b'a yira de ko an bɛ constitution yɛlɛma ko bila ka waati wɛrɛ makɔnɔ. Maliyɛnw dun ka kɛlɛ ye mun ye ko ka ko dabila ko an tɛ a banna. Yala président y'a ka kuma faamu walima n'a ma ka kuma faamu. Ne da tɛna fɔ a ye n'a y'a sɔrɔ a y'a faamu walima n'a ma faamu. Ne da bɛna mun fɔ a ye o y'a ye président ye kuma mun fɔ kɔrɔ jumɛn de kan ka di a kuma ma. Parce que ka tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ na ni fara caman ye. N'a ma ɲɛ ko kuma kɛla tan a ma kɛ dugukilama fɛ kuma kɛla bɛɛ ɲɛnɛ. To kuma kelen tɛ se ka kɛ ko kɔrɔ 19 ka ko la. Kɔrɔ kelen minnu b'a kuma la ne da bɛna se o de ma k'o fɔ aw ye bi. Tubabukan na n'i ko je vais surseoir à l'organisation du référendum pour changer la constitution. Bon, ni mɔgɔw ka teli dɔrɔn u bɛ tɛgɛrɛ fɔ daminɛ. N y'o de fɔ kuma caman maliyɛn émotion de bɛ maliyɛn na. Kuma fitinin dɔrɔn maliyɛn dusukun bɛ kami k'a fɔ cɛkɔrɔba segila kɔ a y'an ka kuma mɛn a y'an ka kuma faamu masayala ka ɲi a bɛ tan. Bon nin y'an baarada de ye diɲɛ ko bɛɛ la. Ni kuma fɔra dɔrɔn an bɛ wuli ka tɛgɛrɛ fɔ. Bon je vais surseoir o kɔrɔ dɔ ye ko n b'a reporter walima n b'a différer n b'a bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ. N b'a lajɛ waati wɛrɛ la n'a ko bɛ bɛn n b'a kɛ ten. Ale dun ka fanga tɔtɔ la san 1. Donc o san 1 kɔnɔ kun min na maliyɛnw y'a fɔ ko an tɛ a banna. Est-ce que san 1 nata kɔnɔ i bɛ ka bɛ se k'o ko ɲɛnabɔ ka tila ka bɛn ni constitution falen ko ye. O kumaw ye mun ye ko Mali dugukolo fan bɛɛ tɛ Mali ka taaya la. Ko Mali administration tɛ se ka sen bila Mali fan bɛɛ fɛ. Ko kalanso dayɛlɛlen tɛ fan bɛɛ fɛ. An ka sɔrasiw tɛ Mali fan bɛɛ. An ka gendarmew tɛ Mali fan bɛɛ. An ka lakɔli karamɔgɔw tɛ Mali fan bɛɛ. An yɛrɛ tɛ se ka taa an yaala Mali fan bɛɛ. Amadu Kufa bɛ fan dɔ fɛ yen mun ka d'ale ye ale b'o kɛ yen. Ni bolotigɛ de ka d'a ye o kunkolotigɛ bonni mun ka d'a ye ale b'o kɛ. Yadaga Gali bɛ fan wɛrɛ fɛ yen mun ka d'ale ye ale b'o kɛ. Yɔrɔw bɛ Mali la bi n'a dɔnna k'i ye maliyɛn ye ni k'i bɛ tɛmɛ a yɔrɔ fɛ u b'a fɔ k'i ka wari sara bɛ 10,000 bɔ. N'i ye togolais walima béninois walima camerounais u bɛ 1,000, 1,500, 2,000 minɛ i la. Fo o fana ka da o tulo kan de.
est-ce que IBK bɛ se a ka san kelen tɔtɔla bolo ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka na tuguni k'ale bɛna na constitution falen jate bɛ yen de donc a kɛla mɔgɔ minnu ɲɛnɛ ko IBK y'a fɔ ko nin ye a constitution falen ko banlen ye n'a bɛ wuli k'aw jɔ a ye wuli k'aw jɔ parce que a ko de ko n b'a ko différer ko n b'a kuma bila ka waati wɛrɛ makɔnɔ ni waati wɛrɛ ni ko t'a bolo b'ale ka avantage la a bɛ segin nin ko kan donc t'a dɔn maliyɛn minnu aw wulila ka kɛlɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ aw ka kɛlɛ ka kan ka ban n'a y'a sɔrɔ aw ka kan ka kɛlɛ kɛ fo a k'a fɔ a da la de ko ni constitution ko nin banna n da tɛ s'a ma tuguni parce que IBK bɛ ka constitution ko nin kɛ de i b'a fɔ ko nin y'ale nakun ye IBK nakun dadɔnnen don a y'a fɔ ko n'a nana wagati kuma min na IBK a taala vote IBK ye o y'a sɔrɔ MNLA de bɛ n'a fɔla k'an ka tiɲɛ fɔ Mali nɔrɔ yan fɛ MNLA de bɛ fanga la IBK ko ni nana ko n bɛ fu siri nin bɛɛ dan na ko n bɛ nin ko bɛɛ ɲɛnabɔ kan kelentigi ko n'a nana ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'i bolo tala ko kɛ bali la k'a b'i ɲangi hali n'i y'a sɔrɔ i bɛ bɔ ale ka du kɔnɔ ko n'ale nana k'a bɛ 200 000 emplois créer ko n'ale nana k'a bɛ armée organiser ka kɛlɛkɛminɛnw san walasa mɔgɔ minnu b'a lakana an ka solasiw mɔgɔ minnu b'a lakana olu ka baara ka se ka nɔgɔya an yɛrɛ kan ka sigi kɛ Mali kɔnɔ dusukasi la dususuma la a y'a kɛ to ko n'ale nana ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'i bilala ka taa baara la yen ko n'i m'a kɛ maliyɛnw ta kɛcogo la ko n'ale bɔla a kalama k'a bɛ wuli ka bɔ yen a bɛ wuli sisan bon a ma se an k'o ko ɲɛfɔ a ye o mɔgɔ fagalenw dama de bilalen bɛ ka taa diɲɛ jamanaw la ka t'u occuper maliyɛnw na ko minnu b'a la aw yɛrɛ b'a dɔn aw mun bɛ k'an suit a caman bɛ a bɛ Mali kɔ kan a b'a dɔn mun b'o ko la donc a ma se an k'an da se nin bɛɛ ma IBK nana nin ko ninnu bɛɛ de kama ni mɔgɔ kelen b'aw cɛla ni mun sɔrɔla ka fɛn kelen fɔ n ye mun sela ka ɲɛnabɔ n'a bɔra namara ni yuruku ka walifɛn ta k'a bila i kun k'i balimaw ta k'u bila yɔrɔ la o man ka bila yɔrɔ min na o de ɲɔ ɲɛlen b'anw fɛ yen adamadenya ɲɔ ɲɛlen t'anw fɛ yen kɛcogo ɲuman ɲɔ ɲɛlen tɛ anw fɛ yen ko lankolon dama de ɲɔ ɲɛlen bɛ anw fɛ yen IBK nakun si de ma ɲɛnabɔ alhamdulilayi tɛ se ka fɔ foyi la bi subhanalayi de fɔ fɛn bɛɛ la an ta bɛ ka tiɲɛ don o don denmisɛn kɛnɛkɛnɛw bɛ ka continuer ka bɔ Mali la ka t'u fili baji kan saya ka fisa ni Mali sigi ye u bolo donc IBK nana de kana fura sɔrɔ nin ko bɛɛ la i ma se ka fura sɔrɔ la o ka bɛn cɛ ma ka tila kana problème kuraw créer o problème kuraw ye fɛn jumɛn ye IBK ye maliyɛnw kɔsi ɲɔgɔn ma IBK ye maliyɛnw diviser k'u fara maliyɛnw kɛla bi u tɛ kan kelen fɔ ni i tagamana nin cogo la dɔrɔn ko e bɛ wuli ni tagamana nin cogo la dɔrɔn k'e bɛ an tɛ a banna la donc maliyɛnw kɛla sugu fila de ye sisan mɔgɔ si tɛ i yɛrɛ kama bɛɛ bɛ de soit e bɛ oui an sɔnna soit e bɛ non an sɔnna mɔgɔw bolo sela ɲɔgɔn ma journalisiw bɔgɔla wa IBK ye ala minɛ de k'an ka ORTM yɛlɛma k'a kɛ oui an sɔnna ka entreprise de communication ye oui an sɔnna kuma bɛɛ bɛ fɔ yen de bon maliyɛn tɔ minnu bɛ yen minnu bɛ an tɛ a bana la IBK ye olu kɛ maliyɛnden juguw de ye ka tila k'a ka ministrew bila k'olu nɛni ani députéw k'olu nɛni k'olu kɛ fasoden juguw ye est ce que nin ye jamanatigi ka baara ye est ce que nin ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛcogo ye donc IBK nana de ka na maliyɛnw fara ka maliyɛnw bila kɛlɛ la donc an b'o de la sisan ka na ko je sursois à l'organisation du référendum an filɛ don min na ko bi maliyɛn caman bɛ o tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ sabula dɔw kɛla maliyɛn ɲuman ye dɔw kɛla fasoden jugu ye donc mɔgɔ min ye nin bɛɛ lase an ma i nana kun min na i ma se k'o ɲɛnabɔ i nana kɛlɛ kuraw wuli k'o bila maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ IBK e dun ye maliyɛn bɛɛ de ka président ye minnu ko an tɛ a banna IBK ye olu ka président ye minnu ko an sɔnna IBK ye ninnu bɛɛ ka président IBK kan k'i bila ninnu bɛɛ de sanfɛ ni jama bɛ fan min fɛ a b'a fɔ olu ye bon an b'a kɛ aw ta kɛcogo la mais IBK m'o kɛ IBK tili yɛrɛ don camp du oui de la ka tila ka ORTM bayɛlɛma ka kɛ ORTM du camp du oui ye
ka janfa don mali ani maliyɛnw cɛ ka dibilan don ani maliyɛnw cɛ donc n'an ye nin kɛwalew bɛɛ de ta k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ fɛn min ma janfa i bɛ k'a ye maliyɛnw janfa i bɛ k'a ye mali janfa i bɛ k'a ye malidenw janfa mɔgɔ si tɛ mun bɛ maliyɛnw ɲɛji cɛ i bɛ k'a bɛɛ ye ka communauté internationale de ɲɛji cɛ i bɛ k'a bɛɛ ye ka faransɛw de ɲɛji cɛ an ka misaliya ta bani aw delila ka i bɛ k'a ye a bɛ ka maliyɛn jumɛn k'a sala mali nord ko kɛlɛ la maliyɛn den jumɛn k'a tɔgɔ fɔ a da la aw delila ka i bɛ k'a ye du jumɛn kɔnɔ ka taa furumuso filiyatɔ dɔ walima mɔgɔ dɔ sala kɛlɛ la ka taa denw minɛ a bolo la k'a f'u ye aw cɛ aw fa sala maliko de la n de bɛ mali kunna bi nana aw ɲɛji cɛ wa aw deni bɛ ne de kunna i bɛ k'a ma deli ka nin si kɛ n'a ma kasi ko Damien Buwate sala a bɛ kasi ko maliyɛnw wulila k'a fɔ ko faransi bɛ ŋunuŋunu ko de la mali la ye ka CMA dɛmɛ ka wuli ka dugudenw kama i bɛ ka wulila ka na manifester faransi yan place de la république la ko liberté d'expression liberté de manifester ka tila ka t'i ɲɛ jɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ olu ye k'olu bɛ ka taa manifester faransi ambassade da la faransi ambassade hali sini a bɛ mali de kɔnɔ maliyɛnw kan ka se ka taa manifester ka to ka nisɔngoya yira i bɛ ka b'a fɔ o maliyɛn kolow ma k'olu man kan k'o kɛ ko ye kolankolon i bɛ ka ye maliyɛnw janfa i bɛ ka kan ka tugu maliyɛnw kɔ de maliyɛnw janfali ye fɛn min ye o ye k'i ban ka maliyɛnw ɲɛji cɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye maliyɛnw janfa i bɛ ka de dɔn donc haute cour de justice fana kan ka i bɛ ka juger de parce que ni président sigila ko minnu kama n'a ma se k'o kɛ wa ni président tilala ka kow kɛ a ma sigi fɛn minnu kama minnu bɛ don maliyɛnw gasi la haute cour de la justice kan ka juger i bɛ ka kan ka juger i bɛ ka tun bɛ fɛ ATT ka juger cogo min na dɛ ATT kun kan ka juger wa i bɛ ka yɛrɛ kan ka juger i bɛ ka ma bɔ mali la fɔlɔ a ma boli fɔlɔ donc haute cour de justice fana kan ka baara kɛ de maliyɛn minnu wulila ko an tɛ a banna kɛlɛ ma ban dɛ aw kan ka wuli k'aw cɛsiri de soit faransi k'i tilen maliko la soit faransi ka taa ka bɔ yen wa i bɛ ka yɛrɛ fana fɔ a ka juger wa maliyɛnw kan ka wuli tuguni k'i jɔ de accord d'Alger ka an tɛ a banna k'a ko wuli ka bɔ yen parce que a ko kɛla a ma sara maliyɛnw na a ko kɛla maliyɛnw ka bonya t'a kɔnɔ a ko kɛla de i b'a fɔ maliyɛnw ye fali de ye n'i dun ye fali ku sama mun bɛ bɔ a la i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka ye maliyɛnw kɛ fali ye de k'a ku sama k'a sama k'a sama fo ka na se bi ma donc an filɛ don min na i ko bi a ye fɔ fɛn min ma ko la peur a changé de kan jatigɛ kɛcogow yɛlɛmana mɔgɔ minnu jatigɛlen don i bɛ ka de don wa maliyɛnw kɔni yɛrɛ ta émotion fɛ dɛ k'a fɔ a ye mun kɛ a segila kɔ i bɛ ka ma segin a kɔ a ma tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye bi hali bi a ye kuma minnu fɔ dɛ ko maliyɛnw kun man ka wuli ka taa manifester faransi ambassade da la kan ka yafa deli maliyɛnw ye o ko la o ta banlen ye fɔ haute cour de justice an ka wari de bɛ ka kɛ k'olu sara o fana fɔ k'u ka baara kɛ de a ye wuli i bɛ ka juger pour haute trahison a ye maliyɛnw janfa maliyɛnw y'a bila kun min na a m'o kɛ wa a tilala ka défaut wɛrɛw kɛ maliyɛnw ka sigi la fo fana ka juger de voilà donc sani n ka n ka kuma kun cɛ n bɛ segin a kan IBK ko je vais surseoir à l'organisation du référendum pour changer la constitution a kuma kɔrɔ tɛ ko référendum ko banna a kuma kɔrɔ de ye ko an bɛ référendum ko n b'a bila ka waati wɛrɛ makɔnɔ to n'aw ka kegu aw ye wulikajɔ min kɛ a kana sigi dɛ n'aw sigila dɔrɔn mɔsiw mana n'an lara an sala donc o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye bi wa n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnyalen kɛ ka taa maliyɛn minnu bɛ Abijan tabusiw ne yɛrɛ ye tabusi kɔrɔ de ye bon sisan n bɛ bamanankan fɔ ka ɲɛ dɔɔnin n ka bamanankan jɛlen tɛ hali bi nka n t'a dabila fɔ a ka jɛ donc n bɛ foli lase Côte d'Ivoire tabusiw bɛɛ ma a y'aw jija a ye bamanankan kalan walasa don dɔ aw yɛrɛ somɔgɔw a ka tɛmɛ o la bamanankan fɔ la voilà donc n ka foli fɔ aw bɛɛ ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ